Today we are going to cover 3rd Jan 2026 करंट अफेयर। तो फर्स्ट करंट अफेयर है, इसमें मानाथु पद्मनाभन जो भारत केसरी के नाम से फेमस है वो केरल की है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर लीडर पेड ट्रिब्यूट टू मानाथु पद्मनाभन ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। जनवरी 2 तारीख मानाथु पद्मनाभन जन्मदिन थिला। honoring his role as the pioneer of social justice in the Kerala regions। तो ये केरल रे थिले, ताकर पाइनर रोल थिला सोशल जस्टिस पे। फाउंडर फाउंडर ऑफ एनएसएस। on 31st October 1940 1914 मसीहा अक्टोबर 31 तारीख रे से एनएसएस प्रतिष्ठा करथिले। एनएसएस stand for Nair Service Society to implement the Nair Committee for Reform Outcome Custom। तो से नेयर कम्युनिटी को अपलिमेंट करने ପାଇଁ से एनएसएस प्रतिष्ठा करथिले। एंड प्रमोटिंग द मॉडर्न एजुकेशन, तापर से मॉडर्न एजुकेशन को बहुत जोर रे प्रमोट करथिले। ही प्रमोट द मॉडर्न एजुकेशन, तापर मॉडर्न एजुकेशन को बहुत प्रमोट करथिले। एंटी अनटचेबिलिटी लीडर, थ्रू ही बिलोंग्स टू फॉरवर्ड कास्ट, ही वाज a strong advocate and Dalit right। He led the famous of Savarna Jata। ତ ସେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଜାଥା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଅନଟଚେବल କାଷ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନଟଚେବିଲିଟିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ତ ଏ ଯୋଉ ସବର୍ଣ୍ଣ ଜାତା ଯୋଉ ଥିଲା ଗୋଟେ ସେଟା କେତେ ଥର ଥିଲା, ବୈକମ୍ ଟୁ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ଇନ୍ 1924। ତ ସେ 1924 ମସିହାରେ ବୈକମ୍ ଟୁ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମକୁ ଯାଇଥିଲେ ଟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଲୋअर କାଷ୍ଟ ଇନଟୁ ବୈକମ୍ ଟେମ୍ପଲ। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଲୋअର କାଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବୈକମ୍ ଟେମ୍ପଲ କୁ ମନା ରହୁଥିଲା। ତ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟେମ୍ପଲ କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। He led the Brahmoch Samartan political he led the Brahmochan Samaram। 1959 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ ଲିବରେସନ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ କେରଳରେ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆଗରୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା। which eventually led to the dismiss of the state government under Article 356, ଯାହାକୁ ଆର୍ଟିକଲ 356 ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଡିସମିସ୍ ବି କରିଦେଇଥିଲେ। Honor and title, Bharat Keshari honor in the title Lion of India by President of India 1959। ତ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ କେଶରୀ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା 1959 ମସିହାରେ। 1959 he was honored with Bharat Keshari Lion of India। Padma Bhushan award the India third highest civilian award 1966। ତ 1966 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସବୁଠୁ जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अच्छी पद्म भूषण तांको मिलता। तो से केबे 1966 मसीहारे। पर्सनल रिफॉर्म, he famously dropped the his caste surname Pillai in 1950, declared the name should not be indicator of caste। तो से निजर जो टाइटल थिला सरनेम ताकू से ड्रॉप करथिले 1950 मसीहारे। सेतिबे ताको नाटा अलगा अछि। Murumakam Murumakam was the matrimonial system of inheritance practiced mainly in Kerala, a community like the Nair। Property was passed through the female line
usually from a man to his sister's children's, not his own. The it is দরকার নেই। বৈকম सत्याग्रह, a social reform movement in Kerala against the untouchable। तो বৈকম जो सत्याग्रह ହେଇଥିଲା ବୈକମ୍ 1924-25 के केरल रे ହେଇଥିଲା untouchability नहीं। It demanded the right of lower caste to use public road around the ବୈକମ୍ temple। ତ ସେ ବୈକମ୍ temple को lower caste ମାନଙ୍କୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ permission କରେଇଥିଲେ। ଲିଡର ଅଫ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କିଏ ଲିଡର ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଲିଡର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କେ କେଲାପନ, ଟି କେ ମାଧବନ ୱିଥ୍ ସପୋର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଗାନ୍ଧୀ। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ସେ ଲିଡର ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ହି ଲେଡ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରେଟର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ତ ସେ ଟେମ୍ପଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ବହୁତ ଜୋର ଦେଇକି କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଟା ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଇଥିଲା। ଗୁରୁବାୟୁର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ ଟେମ୍ପଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଲ୍ ଦ କାଷ୍ଟ ଏଟ୍ ଦ ଗୁରୁବାୟୁର ଟେମ୍ପଲ୍ ଇନ୍ କେରଲା। ତ 1931 ମସିହାରେ ବୈକମ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ 1924-25 ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଗୁରୁବାୟୁର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ 1931-32 ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ସବୁ କାଷ୍ଟର ଲୋକମାନେ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ତା ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଲେଡ୍ ବାଇ ଦ ନାଇଁ ନାଇଁ ତ ୟାର ଲିଡର ଯୋଉ ଥିଲେ କିଏ କେଲାପନ ଥିଲେ ୟାର ଲିଡର, ଆଉ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ବି। Through the immediate entry was not granted, it strengthened the anti-caste and social equality movement। तो धीरे धीरे सेटा सक्सेस ହେଇଥିଲା। It contribute to later reform that the temple proclaim। तो टेम्पल एंट्री प्रोक्लेम जो ହେଇଥିଲା 1936 ମସିହାରେ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପ୍ରୋସେସ ଫର ଇନକ୍ଲୁଜନ ଦ ଶିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ଏସ୍ଟି। The government has recently updated the scheduled tribe list for several states, including the left out community, ensuring they receive the constitutional benefit like reservation and forest right। तो गवर्नमेंट किछिटा एसटी कैटेगरी लोक मानकु ए पर्यंत एसटी कैटेगरी रे शामिल करनथिला, वर्तमान ताकू शामिल करिकी तांको विभिन्न प्रकार बेनिफिट सब मिलिबो, लाइक तांको रिजर्वेशन, लाइक तांको फॉरेस्ट राइट से सब। Original proposal, a proposal was mostly state origin from state union territory government। They conduct ethnographic study to justify the community tribunals। तो ट्रिब्यूनल्स के विषय बिफोर सेंडिंग द फॉर्मल रिकमेंडेशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर। 5 क्राइटेरिया लोकायुर कमिटी। तो 5टा क्राइटेरिया थिला जोटा कि लोकायुर कमिटी 1965 मसीहारे फॉर्म ହେଇଥିଲା। लोकायुर कमिटी 1965 मसीहारे तैयारी ହେଇଥିଲା। While not explicitly defined in the constitution, the government following these 5 established benchmark। तो फास्ट ହେଲା 5ଟା जो बेंचमार्क ଅଛି। प्रिमिटिव ट्रेड थिला, इंडिकेशन ऑफ एन आर्चियल एंड ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, डिस्ट्रिक्टिव कल्चर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, शाइनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बैकवर्डनेस ये सब थिला। मल्टी लेयर अप्रूवल, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर रिव्यू द प्रपोजल एंड फॉरवर्ड इट टू जनरल रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो मल्टीपल लेयर अप्रूवल ହେଇଥିଲା फास्ट स्टेप रे कोन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर याको रिव्यू करथिले आ ताको रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया को पठेइथिले। स्टेप 2, इफ द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया was approved, the proposal goes to national commission for scheduled tribe। तो जेतेबेले रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ताको अप्रूव कले सेटा जीवो नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल टाइप को जीवो, जाके अंडर आर्टिकल 338 ए रे अछि, आर्टिकल 338 ए रे अछि फॉर फाइनल कंसल्टेशन। Role of cabinet parliament, once the RGA and NCST agree, the union cabinet approve the bill to constitution order। तो जेतेबेले आरजीआई और एनसीएसटी ताको अप्रूव करिवे सेतेबेले सेटा जीवो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पई 1950 में जोट कि बिल अछि। दिस बिल मस्ट बी पास द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जहा कि बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट रे लोकसभा राज्यसभा रे पास हेबा भी दरकार। प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन, अंडर आर्टिकल 342, the final inclusion only taken effect after president of India। तो
आर्टिकल 342 हिसाब रे फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट देला पर सेटा कम्युनिटीटा एज ए जहाँ भी कम्युनिटी अच्छी से कम्युनिटीटा ग्रांटेड ହେବ। Only the parliament has the power to later modify this list। तो ଏଥିରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ଖାଲି ଅଛି ତାକୁ modify କରିବାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ବି ସେଇ ରୁଲ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଆଫ୍ଟର ଦ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପରେ ତାକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କାମ ହେଲା ଖାଲି ସେ ମୋଡିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବ ଏଥିରେ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକାର ଦେଇଛି ଅନ୍ ଏକାଡେମୀର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ଟା ଏଟା। Strictly from the state of union government original proposal conduct the study formal recommendation union in union criteria 5 criteria जो थिला not in constitution but feel alcohol remote living ये जो दरकार नहीं। तो मल्टीपल स्टेज जदि हम देखिबा एटा इंपोर्टेंट प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन आर्टिकल 342 एटा पढ़ी पारे एग्जाम रे ओपीएससी रे यूपीएससी रे 342 फाइनल नोटिफिकेशन जो अछि प्रेसिडेंट मल्टी लेयर फास्ट ଆସିବ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल आरजीआई ରୁ एनसीएसटी को ଯିବ आर्टिकल 338 हिसाब रे। तापर कैबिनेट एंड पार्लियामेंट को ଯିବ बोथ हाउस रे रिकमेंडेशन पाइबो बोथ हाउस ला ପରେ 350 जो आर्टिकल रे अछि 350 रे तेरा पास हो तापर ଯିବ। निर्यात प्रोत्साहन निर्यात प्रोत्साहन स्कीम on January 2nd 2026 the government launched two critical intervention under the Niryat Protsahan scheme export promotion mission to provide the affordable credit and collateral support to MSME exporter। तो एटा जो अछि एक्सपोर्ट प्रमोशन ପାଇଁ अछि निर्यात प्रोत्साहन जो अछि स्कीम टा एटा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन टा जोटी कि एफोर्डेबल क्रेडिट एंड कोलाबोरेट सपोर्ट टू एमएसएमई एक्सपोर्टर ପାଇଁ एटा गोटे सपोर्ट। तब स्ट्रेटेजी सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंटरेस्टेड सबवेंशन फॉर क्रेडिट the mechanism this act as a revamped version for the old interest equalization scheme। The government pay its portion of interest directly to the bank, allowing the exporter to borrow a cheaper rate। Quantum support a base interest of subsidiary 2.75%। गोटे सब्सिडरी सपोर्ट जो आसीबो जो इंटरेस्ट सपोर्ट 2.75% सपोर्ट आसीबो। इंटेंसिटी additional incentives are available for exporter to underrepresented or emergence global market। Scope pre-shipment credit working capital to manufacture good and post-shipment credit financing needed until the foreign buyer pay application to positive list or product covering 75% of India tariff line with high MSME present। CAF financial year 2025-2026 there is annual cap of 50 lakhs is important per importer exporter code में लागो। तो एटा गोटे बहुत सुंदर आकार गोटे रोड मैप टाइप रो दिया है जो माइंड मैप हिसाब से काम देबो कि बहुत सुंदर आकार एटा को करा जी परिबो। collapse support export credit partnership implement the collapse within the credit guaranteed fund trust for the micro and small enterprises objective to help exporter who lack physical asset like land or building to pledge to security for bank loan guarantee cover up to 85% for micro small exporter 65 for medium exporter guarantees cover जोटा है important financial limit a maximum guarantee export for 10 crore for exporter for financial year। तो maximum financial guaranteed limit होची 10 crore रहिबो।
Significance: by removing the collateral headache, the government encouraged banks to lend to first-time and small scale exporter who has order but no asset. ଏଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଇଛି collapse ଉପରେ. Partnership: implement the collapse with credit guarantee fund trust for MS micro and small enterprises. ତାପରେ objective to help export who lack physical asset like land and building. ଯାହା ପାଖରେ land or building ନାହିଁ ତାକୁ physical support to please security for bank loan. Guarantee cover up to 85% for micro and small exporter. Micro small exporter by 85%, as medium by 65%. A maximum 10 crore guaranteed export of 10 crore per financial year. By removing the collateral headache, by guaranteed encourage bank to end first time and small scale exporter who has credit no asset. A maximum guaranteed export per exporter per financial year. Under ତାପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା, understanding the lag where GST rate cut do not instantly boost revenue. ତାପରେ ଗୋଟେ ଆସିବ GST rate ଉପରେ ଆସିବ. Despite the major GST rate cut in September 2025, the December 2025 the revenue collection grew only 6.1, reaching 1.75. तो ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଡିସେମ୍ବର 2025 ରେ ଆମର ଯୋଉ GST ରେଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା 6.1% ପହଞ୍ଚିଗଲା. ମାତ୍ର ଏଇଟା only reaching the 1.75 lakhs crore, which is lower than the 9th month average. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 9 month ର average ହିସାବରେ ଏଇଟା ବହୁତ କମ ଅଛି कि 1.75 lakhs ପହଞ୍ଚିଗଲା. This is trigger an analysis of consumption lag in the Indian economy. ତ याकू Indian economics ପାଇଁ ସତେ ବହୁତ ଖରାପ. consumption lag ର ଗୋଟେ word ଆସିଛି, consumption lag. the behavioral response: saving over the spending, debt and saving focus. When the tax are reduced, as consumer often use the save money to repay loan or increase their bank saving rather than spending it immediately as no goods. तो यार जो ଆମେ ଦେଖିବା ତ debt and saving focus ଉପରେ କାମ କରା ହଉଛି, ଯୋଉରେ repay loan କରାଯିବ ଯଦି instantly loan ହେଲା. Cautious sentiment: following the budget 2025 income tax change, a similar trend was seen where proposed priority finance security over the discretionary purpose. Delay consumption: economics note that lower prices stimulate demand. This is medium term outcome that typically take 6 to 12 months to manifest a tax data. Income tax linkage: the combined effect of GST cut and income tax exception 12 lakhs created wait and watch. तो 12 लाख ର ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲିଙ୍କେଜ କରାଯାଇଛି, ଯେଟିକି ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ଆପ୍ରୋଚରେ କରାହେଉଛି, ଯାହାକି ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ହାଉସହୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହେବ. ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ: ଇନଭେଣ୍ଟରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ: retailer often hold old stock, purchases higher tax rate and reluctance to lower price until the inventory is clear to avoid the losses. Unorganized sector lag: while the large company update price quickly, the unrecognized sector, which make up to huge portion of retail, is slowly pass on the benefit due to lack of direct GST monitoring. Leveling the hoarding: under legal metrology rule, manufacturer must physically re-label product with new MRP, a logical process that creates significant time gap in the market. Absence of NAA: with the National Anti-Profiteering Authority no longer the primary enforce, the government rely more on market competition to drive price down, which take time. तो ଏତିକି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଥିଲା. ଏହା ଗୋଟେ
ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଉ ଟିକେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଏସଟି ରେଭିନ୍ୟୁ ସଟା ପୋଲର କିଛିଟା ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ବିହେଭିୟର ରେସ୍ପନ୍ସ ସେଭିଂ ଅବାଉଟ୍ ଦ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ, debt saving focus delay 6 to 12 month, challenge in the price, old inventory ରହିବ, unorganized culture ରହିବ, unorganized sector leg ରହିବ, absence of NEA ଆସିବ, complex of input tax credit, working capital refund spite job reflection ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଥିଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଜଷ୍ଟ 3-4 ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା।